это с тем, что потребитель будет определять цену, то тогда это приведет к коллапсу самой отрасли, потому что потребитель всегда будет настаивать на том, чтобы цена была пониже. Отрасль и так недоинвестирована, недофинансирована. Panas dingin, Putin siap tembak ribuan nuklir setelah Biden lolos masuk Ukraina. Sahabat bagi media, panas dingin terjadi di negara barat. Putin siapkan ribuan rudal nuklir siap tembak setelah Biden berhasil masuk negara Ukraina tanpa diketahui siapapun. Putin kecolongan. Biden berhasil masuk Ukraina dengan teknologi canggih yang dimilikinya untuk menanggapi hal ini. Bahkan Putin siapkan ribuan rudal nuklir yang stay untuk ditembakkan jika Amerika berani macam-macam dengan pasukan Rusia. Putin juga langsung gerak cepat berkoordinasi dengan China untuk melakukan pertemuan demi menanggapi sikap negara barat yang keras kepala ini. Dengan adanya momen ini membuat seluruh negara di dunia khawatir. Jika Biden terkena rudal, sudah pasti Perang Dunia III akan tercetus. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjadi sorotan usai bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev Senin kemarin. Bahkan tidak diketahui oleh siapa-siapa. Kunjungan Biden ini bisa dibilang kejutan lantaran tak ada pengumuman dari AS sebelumnya mengenai rencana lawatan tersebut. Dalam kunjungan itu, Biden berjanji bakal memberikan bantuan ke Ukraina sebesar 500 juta US dollar atau sekitar 7,5 triliun rupiah pada Minggu pukul 16 waktu setempat. Tanpa sepengetahuan media, lembaga politik atau warga AS, Biden dan rombongan terbang menggunakan pesawat Boeing 757 Angkatan Udara AS atau yang dikenal C-32. Dengan adanya berita ini, membuat Putin panas dingin. Siapkan ribuan rudal nuklir jika Biden berani bermacam-macam. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menempatkan pasukan nuklirnya dalam kondisi siaga tinggi saat Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengunjungi Kiev, Ukraina. Itu merupakan peringatan yang dikeluarkan Direktorat Intelijen Ukraina sesaat menjelang kunjungan Biden. Menurut badan mata-mata tersebut, langkah Putin itu untuk memeras Barat. Direktorat Intelijen Ukraina mengatakan Rusia diduga telah memulai latihan nuklir skala besar, termasuk mengaktifkan sistem komando pusatnya yang secara menakutkan disebut Monolith. Ketiga elemen triad nuklir Rusia, kapal selam, rudal, dan pesawat tempur telah ditempatkan pada tingkat kesiapan tempur tertinggi. Pesawat pengebom strategis dan komandan tertinggi juga dilaporkan pindahkan ke pangkalan udara Tambov sekitar 300 mil selatan Moskow dan 300 mil timur laut Ukraina. Langkah Kremlin dipahami oleh kalangan intelijen sebagai taktik intimidasi yang dikenal sebagai eskalasi ke deeskalasi, di mana ancaman serangan akan menyebabkan kekuatan lawan mundur. Rusia dapat meningkatkan pemerasan nuklir untuk mengganggu kunjungan Presiden AS ke Eropa. Terlepas adanya peringatan dari badan mata-mata Ukraina, kunjungan mendadak Biden ke Kiev berjalan mulus tanpa ada serangan apapun dari pasukan Rusia. Sirine sempat meraung-raung di Kiev saat kunjungan Biden, tapi juga tidak ada serangan apapun. Sergei Markov, profesor ilmu politik di Moskow State Institute of International Relations dan mantan penasihat Presiden Rusia Vladimir Putin, mengatakan Putin memberikan jaminan keamanan atas kunjungan Biden ke Kiev karena Rusia negara beradab
Namun, Rusia telah siapkan ribuan rudal demi mengamankan pasukan mereka yang sedang bergempur di negara Rusia. Joe Biden melakukan kunjungan mendadak ke Kiev untuk mengunjungi negara yang dilanda perang, di mana dia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan menggandakan dukungannya untuk negara tersebut. Biden menawarkan paket bantuan militer baru senilai 500 juta US dollar. Selain itu, AS diperkirakan akan mengumumkan sejumlah sanksi baru terhadap elit Rusia dan perusahaan mereka pada saat ekonomi Rusia merosot. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Negara di dunia semakin tegang dan terus egois melakukan perang. Berbeda dengan Indonesia yang masih tentram dan selamanya akan tentram. Hanya sedikit saja yang bikin panas, yaitu kisruh mobil SMK yang sedang banyak dibicarakan orang. Dan tentunya Mimin nanti juga akan bahas setelah video ini. Pantengin terus channel Pemersatu Bangsa ini. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.
gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,